here para dili ta magpahugaw-hugaw. Eh. Okay? Wala na butang dito da. Slippers here. Yan na. Hindi. Mama dyan niya tumang sakto ito naguba. Yan sila, Besh. Ah. Oh, wow. Da. Wow. Welcome to our 2 days, our home for 2 days. Yay! Hi! Hi. All of you say hi. 1, 2, 3, go! Asa mo magikan dyan? Ha? Nag-vlog ko dyan. Hi! Hi! Gikan kami nag... Hi. Hi. You say happy birthday, Quintasa. Happy birthday. Happy birthday. This is our house for 2 days. How about? Hi. Mang, a frozen shoulder. Tobis, ibalik to day. Ma'am da to day. Sabado pa na mo balik. Sabado pa ka, di ba? Kayo na may. Vacation late. Start na. May mga buwan! Picture na! Dawa! Sige na mo! Yawa! Sige na, mga picture na ta! Day 2. Hi, Selena. Doing a vlog. Also, I've been making videos
Jan! Kuya Hans! And then I got this cute toy. Say hi to The the name is vlog. Cotton Candy. She is a jellyfish that loves cotton candy. Selena, come here. Toyo. Chef ka? Chef ka? Chef ka? Chef ka rin! Mga chef kayong lahat? Pa. Due today. Due today. Malambot. Malambot. Buti na lang, may Tagalog tayo dito. Malambot. Nakakakapoy mag... Ano ko yan? Okay mo na yung likod mo yan. Sige, tapunin mo muna. Sige, sana kayo. Mamaya ko yan ano hindi. Oo, lagay mo muna dyan. Ako naluluto. Ongoing pa po. Ay, active na natin. Oh my god. Yung mga mosquito, yung mga flies, umaalis sa loob ng bahay. Mana? Ay, flies. Wow, kagwapa! With the guy who pictures video. Ate! Bye, bye, bye. Hey! Ako sabi ko, hindi daw. Ha? Ako sabi ko, hindi daw. Hindi ko lang. Yeah, ako sabi ko. Ano na, Earl? Ano na, Earl? Sabi, balikan sa ano. Dahil siya, kaya namin business. Yapo! Ano po nila? Don't wake up, Anaya. Parang sabi mo. This is my real face. Pero hindi pa picture dito. Dito, ano yung view? Ang lamig dito. What's in here? Oo. Gawin, gagana. Ay, magkuhan din ba? Ay, mag-show-show. Kaya napangan ni. Gusto ka? No, di ba? Yung mga show. Silila, where are you? Bakit na? Hindi makapag-holding hands.
Giti sa lutin. It's free. That's how you steer the bike? You go as far as you can. Ang ilong dito na. Ilong. Hi. Kamarasab dire, kamarasab. Palami! Kamahal ka papalitan. For the vlog. Ay, nangugas mo ang Disney Princess. Ang dami, nagdilitan to. Ayan. Documentation. Morning, Pen. Coffee. Tabang ha. Ah, asa pa ka nagtanaw? Dili tanaw. Tabang. Hi! Ti, ugma sa iyo, ti. Kita duwa magluto ha. Pero, kung saan ka ito gabi? Ay, si Earl nasakpan. Hello! Wow! Nakang mata kayo, di ba mo rin? Kita ka mo rin mo dyan. Sienna, where's your jacket? I left in the truck. Can you go get it? All the taxidermy. I thought it was... Hello, can I touch? It's a fax, right? Look! Look! Kali! Hold here! Kali! Hold here! Hold here! The, Do you want to talk? hold it! It's the fur of what
What's still warm? What's that? Because ours is sweating. Magsa-short ka. Pero na yung mga mus. Na hindi pa Nay, pinakatong. ikural man sila. Ni mo gan mga Pila ka minutes? dugay. Di ka upload na ba ako sa akong YouTube? With 10,200 subscribers. Real. Hi. Living my best life. Yeah. Because we're already unemployed. Enjoy the moment. Unemployed. Ano pagdali kay maglisod dagat. Ay guri pa na nila. Hala. Yeah. Unggoy may naghuya dito ni mga bata. Para sa man yan. Oh? Oo, ano mo 70. Pero pariyo ta ka na. Hindi friendship mo. Sa mga tato. Say hi. Tataputan. So, we're having a trail now in Salmonir Park. It's a... What's in Salmonir? how many kilometers? But there are 17 stations, I think. Yeah, we're gonna see a lot of animals here. What like, animals? Like you, like moose, bats, Frogs. What's frogs. plural of moose? The plural of moose is mooses. Dili oy mais. Na yung mag-isdaan, na yung mag-alaga. Tawa ka. Mooses. Moses. Moose. Hulo. As you can see, dito na kami sa buhangin. Kasi sobrang kainit eh, nasunog na yung buhok. Nasunog na. Diba? Dito na picture din. Come on, we gotta give them privacy. Carry. Saman. Go. Hiyasan ako ilok. Nagkikiblock ni. Asa? Pagod na pagod. Let's go. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Meow 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 meow. So, pato dito. Patay ka. Ay, mamaak niya. Lisod po. Ay, mo na ikuran.
Kanta kayo di ba mo na yung chikon?